بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم من النار. أحبتي الكرام، أيها الإخوة والأخوات, chers frères et sœurs, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous voici alors que il y a peu de temps, nous nous posions cette question. Quand va commencer ce mois béni? Est-ce que le mois de Ramadan se rapproche? Pourrons-nous le vivre? Alors qu'aujourd'hui nous sommes à la fin de ce mois béni. Ce 5e vendredi que nous vivons aujourd'hui, du mois de Ramadan, le mois de jeûne, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné la possibilité, nous le remercions. Nous le remercions de ses bienfaits. Quelle que soit la quantité des bienfaits que Allah Azza wa Jal nous donne, si on devait les compter et chercher combien au nombre ils sont, jamais nous ne pourrons les compter dans leur totalité, tellement qu'ils sont nombreux. من فضل الله سبحانه وتعالى بالأمس القريب كنا نتساءل متى يبدأ شهر رمضان؟ متى يكون هذا الشهر الفضيل؟ شهر القرآن، شهر الصلاة، شهر القيام. ونحن الآن سنودعه. من سيودع الآخر؟ ولكن هنيئا لمن قام وصام رمضان إيمانا واحتسابا، سيغفر له بإذن الله عز وجل كل ما تقدم من ذنوبه. أسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم. ولا شك أن بهذه المناسبة لعل نتطرق ماذا عليه أن يفعل المسلم، يعني ماذا علينا، شنو خصنا نعملو حنا كمسلمين في هذه الفترة هذه. يعني بقينا يومين ولا 3 أيام ديال الصيام. حنا قلنا الجمعة، حنا اليوم الجمعة والسبت ولا الجمعة، يعني العيد إما يكون إما يوم السبت ولا يوم الأحد. ونحن بهذه الفترة يعني حرجة لجميع المسلمين في العالم في الحجر الصحي، ونحن في بيوتنا. المساجد ما زالت مغلقة، والمساجد ما زالت مغلقة حتى لصلاة العيد. فمن الواجب علينا أن نوضح بعض الأحكام حتى نقوم بما علينا أن نقوم به ونحن في بيوتنا مع أسرتنا. Nous sommes toujours en période de confinement. Les mosquées sont toujours fermées. Il nous reste peut-être 1 jour ou 2 de jeûne, que ce soit la fête vienne le samedi ou le dimanche. Qu'en est-il de toutes les règles, les prescriptions prophétiques par rapport à cette dernière période, la période pour aboutir à ce jour de l'Aïd? Il y a sans aucun doute, vous l'aurez compris, la zakat. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous décrit dans un hadith qu'il dit que zakatul fitr, que cette zakat, l'aumône de l'fitr. فقال النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو ومن الرفث. Le prophète عليه الصلاة والسلام, il a dit zakatul fitr, cette aumône de l'fitr. Nous allons expliquer ça, ce que cela veut dire, que c'est une purification de tout ce qu'on aurait pu commettre durant notre mois de jeûne, le mois de jeûne de Ramadan. يعني الإنسان يقدر في هذا الشهر الصيام ديالو يكون عنده شي نقص، قال شي حاجة ماشي مزيانة، ولا في هذيك الصيام ديالو وقع فيه شي خطأ،
فالله عز وجل كيعطينا هذه الامكانيه باش نطهروا باش نقيو هذا الصيام ديالنا باش يكون كامل بخلال هذه الزكاه زكاه الفطر. وكما كيقولوا العلماء كيسميو هذه زكاه الفطر زكاه الابدان، لان كاين في الاسلام كاين زكاه المال، هذا هو ركن من اركان الاسلام. هذه زكاه المال يعني كتزكي على الفلوس ديالك، كتطهر الفلوس الاموال ديالك كتطهرهم. اما هذه الزكاه زكاه الابدان، لان الجسم ديالك هو اللي كان كيصوم ويقع فيه من الخطا، اما شفتي شي حاجه ماشيه هذيك وانت صائم، يمكن قلتي شي حاجه ماشيه هذيك وانت صائم، يمكن سمعتي شي حاجه ولا تمشيتي في شي اماكن ماشي هي هذيك. نطلب الله سبحانه وتعالى المغفره لهذه الذنوب، والله سبحانه وتعالى يغفر لنا ويجيب لنا، يعني عند الله سبحانه وتعالى يكون عندنا الأجر كامل يوم القيامة بصيام رمضان بهذه الزكاة زكاة الفطر. Donc c'est possible qu'on ait commis des erreurs durant notre jour de jeûne pendant ce mois de Ramadan. Parce que dans la zakat, l'aumône, il y a deux sortes d'aumônes. La zakat, zakat al-mal, c'est le pilier de l'islam. Lorsqu'on doit sortir une partie de nos biens, et c'est pour purifier nos biens, que ce soit de l'argent, que ce soit notre fonds de commerce, que ce soit notre bétail. Et ça, c'est une obligation pour ceux qui répondent aux conditions. Quant à cette zakat, les savants l'ont décrit comme la zakat, l'aumône de notre corps. Pourquoi? Parce que c'est nous qui avons jeûné, il y a eu cette restriction de boire, de manger, d'avoir des rapports, et c'est possible que durant cette journée de jeûne, il y a eu des erreurs, des manquements. Le fait de dire quelque chose qui n'était pas correct, d'entendre quelque chose qui n'était pas permise, de partir à un endroit, tout cela, le corps, nous serons jugés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ce que tu entends, ce que tu vois, ce que ton cœur pense, ce que ton cœur ressent, eh bien tu seras jugé sur ça. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous permet de nous purifier notre jeûne afin de découvrir auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala notre jeûne complet avec la récompense complète. Zakatul fitr, le prophète alayhi salatu wassalam a dit que c'est une purification. Et c'est aussi une nourriture. C'est une c'est une nourriture pour ceux qui sont dans le besoin. فهي كذلك هذه الزكاة هذه شنو هي المقصد ديالها؟ أن الناس عليه يكونوا معيدين. كاين الناس اللي فقراء، كاين الناس اللي مساكين، كاين الناس اللي ما عندهم شيء، كاين الناس اللي عندهم الظروف ديالهم صعبة، وخاصة هذه السنة، خاصة هذه السنة بهذا الظرف ديال الحجر الصحي، اللي كان خدام يمكن ما يقدرش يمشي يخدم، اللي ما كان عنده الحق في التعويض، يمكن بعض الناس ما عندهمش الحق في التعويض، فالناس هادو ما عندهم حتى شي دخل. بعد الله سبحانه وتعالى شكون اللي عندهم المؤمنون اللي كيتعاونوا في هذا الخير هذا، ومنها هذه الزكاة باش جميع المسلمين يقدروا يحتفلوا بهذا العيد بالوجه المطلوب، ويدخل السرور في قلوبهم وفي أولادهم، ويقدروا يتقداو ويقدروا يشريو ويقدروا ياكلوا بحال اللي نتوما تكون في الديور ديالكم والحمد لله ما ناقصين حتى شي خير. C'est aussi le fait de nourrir les pauvres et ceux qui sont dans le besoin. La finalité de cette zakat, c'est de pouvoir, entre autres, purifier, donc c'est un avantage personnel, certes, mais aussi de faire vivre à tous ceux qui sont dans le besoin ce jour de fête comme il se doit, comme nous le vivons, nous, qui ne sommes pas dans le besoin par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comment subvenir aux besoins de ces personnes? Ils ont aussi le droit de pouvoir fêter et d'être joyeux. Et c'est pour cette raison que dans l'islam, cet islam qui pense à toute l'humanité, à toutes ses composantes, à toutes les créatures, pour que ce jour de fête soit une journée de joie et de partage pour tout le monde. النبي صلى الله عليه وسلم كيذكر في الحديث أن إمتى خصها تعطى هذه الزكاة. À quel moment cette zakat doit être donnée? Certainement avant la prière de l'Eid. النبي صلى الله عليه وسلم كيقول لي أدى هذه الزكاة هذه زكاة الفطر اللي عطاها قبل صلاة العيد فهي زكاة، يعني خرجها زكاة، واللي خرجها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. فلا بد أن الإنسان لا بد ما يغفلش وما ينساش يتذكر، لأن الإنسان دائما كيكون مشغول ولا كيكون مفتون،
نسأل الله السلامة والعافية، كيقول تنبع ساعة كينسى، كيجبر صلى صلاة العيد وهو باقي ما خرجش الزكاة الفطر، فلا بد إخراجها قبل الصلاة. وكاين بعض الناس كيكلفوا آخرون، يعني يتكلف الناس إما شي جمعية خيرية، إما واحد صاحبك كيعرف واحد الأسرة، إما كتعرف شي ناس مثلا خارج البلد. فمادام أنك أنت أخرجت هذه الزكاة من جيبك، من بيتك، من مالك، فأنت قمت بالواجب. والأفضل أن هذا المكلف اللي كينوب عليك يمشي يعطيها لهاد الناس باش يكون عندهم هذا المبلغ ديال المال، ولا يكون عندهم هذا الطعام هذا باش يقدروا يستافدوا منهم من هذا العيد، ماشي ما يوصل لهم تان مع شهر ولا أسبوع بعد العيد، لأن المقصود بها هو العيد. Donc vous l'aurez compris que quelles sont les personnes qui sont concernées et à quel moment faut-il la sortir? Il faut la sortir comme le prophète alayhi salatu wassalam dit. Il dit celui-là qui la sort avant la prière, c'est une zakat. Il l'aura acquitté comme il se doit. Et celui qui va acquitter la zakat al-fitr après la prière de l'Eid, eh bien, elle sera considérée comme une aumône parmi les autres aumônes. Donc de faire très attention de ne pas l'oublier. C'est possible, on va dire, ben oui, c'est très facile. Mais non, c'est possible que tu oublies, que tu laisses pour plus tard, ou bien je le ferai après. Et après, tu te rends compte que tu as prié la prière et tu n'as pas sorti la zakat. Et la finalité, comme nous l'avons déjà dit, c'est de pouvoir faire profiter à ces personnes dans le besoin pour le jour de leur fête. Certaines personnes ne connaissent pas des familles ou des personnes dans le besoin. Alors, ils donnent cette zakat à des associations. Ils donnent cela à des personnes qui vont s'occuper de la distribuer. Eh bien, de veiller et de faire très attention que lorsque celle-ci sera sortie de chez vous, alhamdulillah, vous aurez fait le nécessaire. Vous aurez fait le nécessaire, elle est sortie de chez vous, vous êtes acquitté de cette zakat. Mais cette personne doit faire le nécessaire que cette zakat puisse arriver à ces personnes qui sont dans le besoin pour qu'elles puissent en profiter le jour de l'Eid. Pas qu'elle n'arrive une semaine après ou un mois après. Parce que c'est ça la finalité, c'est de pouvoir profiter de ce bien le jour de la fête. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع. هناك لا شك أن كما لا يخفى عليكم أن هناك خلاف بين أهل العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث الصحيح أن فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاع من التمر. يعني الأصل يعني فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني فرض، يعني هي هذه الزكاة هذه كتعطى بايش بالطعام، وصاع من الطعام هي عبارة عن 4 أمداد. والمد ما هو المد؟ المد هي الحفنة، واحد الحفنة 2 اليدين متوسطين، ماشي كبارين ماشي صغارين، واحد الحفنة كبيرة 2 اليدين، هذا هو المد. والمد النبوي، علاش كيقولوا المد النبوي؟ هي عبارة عن هذيك المقياس ديال اليد ديال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فولا مثلا تهز كما جاء في الحديث التمر، لأن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا كياكلوا بزاف التمر، يعني اللي ما كانش عنده التمر في الدار ديالو كان يعتبر من الفقراء. وهذا يختلف من زمان إلى زمان. يعني تا القمح، كاين بعض أهل العلم وسعوا، قال لك الطحين والأرز، يعني الأشياء الأساسيات اللي الأسرة تقدر تعيش بها. وقلنا أن هذا يختلف من مكان إلى مكان. يعني كاين بعض الناس كياكلوا حتى الرز ما كيقربوش منه، كاين بعض من الناس التمر لا بد منه، فهذا يختلف من إلى. ولكن من أراد مثلا أن يتمسك بما جاء في الحديث، كتجبر مثلا السميدة ولا الطحين ولا الرز، أتجبر 4 الحفنات كبارين. وهذا يختلف من صنف إلى آخر. يعني 4 الحفنات ديال التمر ماشي هي 4 الحفنات ديال القمح ولا ديال الطحين، ولا مثلا ديال السميدة ولا ديال الرز. على داك الشيء كاين الحمد لله موجودة في المواقع، يعني المقياس ديال كل صنف من أصناف. وحنا كنقولوا أن مثلا كتعطي الإنسان باب واسعة بين 2 كيلو ونص و 3 كيلو. حنا نقولوا مثلا إذا خرجتي 3 كيلو من كل صنف، الحمد لله، يعني هذا هو الصاع اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. Donc, quelle est la quantité au point de vue des denrées alimentaires? Le prophète alayhi salatu wassalam l'a décrit dans le hadith que c'est une obligation et que c'est un sa'. Un sa', c'est une unité de poids, de mesure au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le sa', il correspond à 4 mouds. Le moud nabawi, c'est une grande poignée des 2 mains du prophète alayhi salatu wassalam. Et comme il a été cité dans le hadith, que ce soit les dattes, que ce soit l'orge,
que ce soit d'autres savants étaient plus larges, que ce soit le riz ou bien la farine. Les denrées alimentaires essentielles que lorsqu'une personne est dans le besoin, en a besoin. Et ceci varie d'une région à une autre et d'une époque à une autre. D'autres régions, vous verrez peut-être que les dattes, si elles ne sont pas présentes dans la maison, elles font partie des gens pauvres. D'autres personnes ne mangent pas les dattes. Donc ceci est tout à fait différent d'une région et d'une époque à une autre. Mais celui qui veut les sortir en denrées alimentaires, elles correspondent plus ou moins à 3 kilos de ce produit. 3 kilos, que ce soit des dattes, que ce soit de la farine, que ce soit du riz, des pâtes. Et ceci par rapport à la personne de ce qu'ils ont besoin. Comme toi, tu voudrais être heureux ce jour-là, le jour de la fête, que ce que tu voudrais manger, eh bien, tu le voudras pour cette personne qui est dans le besoin. كيفاش بغيتي تاكل هذاك النهار العيد فلا بد يكون عندنا هذا الشعور ديال هذه الفرحه للاخرين للمحتاجين شنو يقدروا يقسموا ياكلوا في هذاك النهار هذا. فكما قلنا ان هناك خلاف وهناك ليس هذا المجال ما نستغلوش هذا الوقت هذا فذكر الخلاف. الحمد لله بعض العلماء من المتقدمين ومن المتاخرين اجازوا اخراج زكاه الفطر نقدا يعني بالقيمه. وهنا في اوروبا القيمه ديال هذه الزكاه هذه 5 يورو. وبعض العلماء كيقول لك هذا انفع وهو المقصد يعني المقصود ديال هذه الزكاه هذه هو يعني باش يدخل السرور والحاجه ديال هذا المسكين. فعلى داك الشيء اجازوا اخراج القيمه ديالها. فاللي بغى يمشي بهذا القول هذا ما كاين حتى شي اشكال الامر في سعه ولله الحمد. والمشكل الكبير احبتي الكرام ان من انكر الواحد على الاخر اللي كيخرج الطعام كينكر وكيبطل هذا اللي كيخرج بالقيمه واللي كيخرج بالقيمه كيبطل وكيضحك على اللي كيخرج بالطعام وهذا لا ينبغي. الانسان لابد ان يخاف الله سبحانه وتعالى وهو الحمد لله بصحه وعافيه وصام رمضانا ايمانا واحتسابا وقام رمضانا ايمانا واحتسابا ماشي يخرج هذه الزكاه هذه ويدخل في الغيبه والنميمه والاستهزاء. فلي كان مقتنع بواحد القول من اقوال اهل العلم فيعمل به ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع. La divergence est bien là et ce n'est pas le moment de polémiquer ou de commencer à expliquer. Certains savants, que ce soit des savants de nos contemporains ou bien même bien avant, vont dans le sens qu'il est possible de sortir la zakat en sa valeur, en l'argent, qui est comparable à 5 euros. La plus grande erreur que nous commettons, certains d'entre nous dans notre communauté, c'est que si tu vas de cet avis en denrées alimentaires ou l'autre avis, c'est que tu commences à douter ou bien mettre en doute que ceux qui ne vont pas dans le même sens que toi. Tu dis que leur zakat n'est pas acceptée ou bien tu vas même rire sur eux. Et ça, c'est tout à fait inacceptable. À partir du moment où ces deux avis ont été émis à partir de savants, de personnes de science, et en bonne conscience, cet avis a été donné par rapport à un savoir, par rapport à ce qu'ils savent, ce qu'il y a autour d'eux. Et la finalité, comme on le dit, on le redit, c'est de pouvoir faire profiter aux personnes qui sont dans le besoin le jour de la fête, afin qu'ils soient aisés, qu'ils ne manquent de rien. Et peut-être ici en Europe que ces personnes n'ont même pas de quoi payer leur loyer. Alors cette zakat en sa valeur, en l'argent, on l'a dit, 5 euros, si chacun va donner 5 euros, cette personne va pouvoir être heureux de pouvoir subvenir aux besoins de son foyer. Ou bien de pouvoir acheter ce qui leur plaira, de pouvoir acheter des habits, de pouvoir acheter des jouets pour les enfants. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala réunisse nos cœurs et nous apaise en ces mois, en ces jours de fête, incha'Allah ta'ala. Vous l'aurez compris, lorsque cette zakat va être acquittée, elle peut être acquittée dans le pays dans lequel vous vivez et c'est meilleur. Mais il est possible aussi de l'acquitter à l'étranger, et surtout si c'est de la famille. Et certains savants ont découvert et ont dit que le fait de donner à la famille, si vous connaissez des gens dans la famille dans le besoin, eh bien il y aura une double récompense parce que vous allez lier les liens de parenté. الإنسان يقدر يخرجها وهو الأولى أن يخرج هذه الزكاة في البلد اللي سكن فيها. ولكن ما كاين حتى شي إشكال إذا خرجها في البلد آخر، وخاصة إذا كانت من الأسرة. يعني كانت من الأرحام، العلماء ذكروا أنها فيها أجران، الأجر ديال هذه الزكاة هذه الخير هذا، وكذلك هذا التقرب كتقرب من هذه العائلة من هذه الأسرة كتقرب منها
وفيها صلة الأرحام. أسأل الله أن يتقبل من الجميع. قلنا أحبتي الكرام أن الإنسان عندما يكون ليلة الشك، يعني في ساعة كتكون الشك كتستنى مثلا حنايا هنا في بلجيكا الجمعة بالليل نستناو هل رؤية يعني واش الهلال شافوه ولا لا. ساعة يكون المجلس العلمي البيان الرسمي لبلجيكا، يكون البيان الرسمي ديال العيد دخل ولا ما دخلش، كتكون مثلا أول ليلة مثلا الجمعة بالليل ولا ظهر الهلال ويكون السبت العيد، فابتداء من اليوم من صلاة المغرب كتبدا ليلة العيد. Donc lorsque nous allons veiller le vendredi pour voir est-ce que le lendemain sera le jour de la fête, nous allons attendre l'annonce officielle en ce qui concerne la Belgique, qui est le Conseil des théologiens de Belgique, qui fera l'annonce vendredi en soirée. Lorsque nous aurons la nouvelle, que ce soit samedi ou dimanche, à partir de Salat al-Maghrib, donc si c'est samedi, le vendredi en soirée, après Salat al-Maghrib, nous serons dans la nuit de la fête. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il n'y aura plus Salat al-Tarawih, il n'y aura plus la prière de la nuit, et qu'il faudra commencer à glorifier Allah subhanahu wa ta'ala. إذا أعلنوا أن يوم السبت هو يوم العيد، من نهار الجمعة بعد صلاة المغرب ما يبقاش ليلة رمضان، ندخلوا في ليلة العيد. إذا نتوقفوا عن صلاة القيام وصلاة التراويح. على داك الشيء أحبتي الكرام، الإنسان يستغل هذه الأوقات، هذه الدقائق، قد تكون هذه اللحظات الأخيرة من هذا الشهر، شهر رمضان. C'est pour ça qu'il faut profiter un maximum de tous ces moments, de tous ces instants pour pouvoir profiter de ce moment de jeûne avant que le mois de Ramadan nous quitte. هذه ليلة العيد، ولذلك ماذا سنفعل؟ نكبر الله سبحانه وتعالى، نكبر في بيوتنا، نحن في الحج الصحي ونكبر الله سبحانه وتعالى. Qu'est-ce qu'on va faire après Salat al-Maghrib, que ce soit le vendredi soir ou le samedi soir? Nous allons commencer à glorifier Allah subhanahu wa ta'ala, exalté soit-il. Nous sommes dans nos maisons. On peut le faire en famille, à travers les réseaux sociaux, à travers le WhatsApp, à travers le live, de dire Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Et de répéter ensemble avec les enfants, avec les parents, en famille, à travers les réseaux sociaux, de pouvoir faire profiter, de glorifier, d'être content de ce jour de fête qu'Allah nous a donné, pour remercier Allah Azza wa Jal de tous ses bienfaits et de pouvoir, d'avoir pu, alhamdulillah, par sa grâce, avoir pu jeûner et veiller ces nuits pendant ce mois de Ramadan. الإنسان يكبر الله، يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. كيحمد الله وكيفرح من شدة الفرح، كيكبر الله وكيعظم الله أن الله سبحانه وتعالى وفقه للقيام وصيام شهر رمضان. وهذا يوم الفرح ويوم السرور، وجميعا سنذكر إن شاء الله ماذا سنفعل في هذا اليوم، يوم العيد، يوم الفرح، ونحن في بيوتنا بالحج الصحي ولا نستطيع الذهاب إلى بيوت الله، إلى المساجد. Nous allons ensemble découvrir qu'allons-nous faire ce jour de fête pour pouvoir pas à pas, alors que les mosquées seront fermées, que nous n'aurons pas la possibilité de pouvoir partir comme nous le faisons tous les ans, partir à la mosquée pour pouvoir prier la prière de l'Eid. Dans un instant, nous allons nous préparer et préparer pour faire la prière de l'Eid إن شاء الله تعالى. نجهز أنفسنا لقيام صلاة العيد بعد لحظات إن شاء الله تعالى، فابقوا معنا.